Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo sočnu pitu od jabuka ili kako je neki zovu jabukovača, a vi mi pišite u komentarima koji naziv češće koristite za ovu pitu. Ja volim da je pita punija, pa zato koristim od 1,5 kg do 2 kg jabuka. Jabuke je najprije potrebno oguliti i očistiti, a zatim izrendati. A vi mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. U jednu veću šerpu dodati jabuke. Kratko promiješajte pa dodajte 2 pune kašike šećera. Jabuke trebate dinstati sve dok sok od jabuka ne ispari. A onda dodajte jedno pakovanje vanilin šećera i jednu malu kašičicu cimeta. Ako ne volite cimet, izostavite ga. Nakon toga sjediniti dobro i skloniti sa ploče na hlađenje. Sada pravimo agdu, a za nju vam je potrebno 800 g šećera i 1 litar vode. Promiješajte da vam se šećer malo rastopi i ostavite da prokuha. Zatim u prokuhanu agdu dodajte 2 kriške limuna i smanjite temperaturu. Agdu ostavite da vam kuha oko 25 minuta dok ne postane kao sirup. Kada je gotova, ostavite je na hlađenje. Sada pripremamo premaz za koren, zato u jednu zdjelicu istopite 100 g butera, a zatim sipajte 50 ml ulja i promiješajte. Pripremite jednu tepsiju, namastite i premažite kistom. Moja tepsija je dimenzija 40 x 25 cm. Rol ne pravimo tako što prvu koru treba poprskati smjesom od butera i ulja pa razmazati. Onda preko staviti drugu koru koju također treba namastiti. A zatim i treću koru koju treba namastiti, premazati i dodati fil od jabuka. Dakle, na ovu treću stavljamo fil od jabuka. Isti postupak ponovite i sa preostalim korama. Kod mene su po 3 kore u svakoj piti. U pakovanju je bilo 15 kora, od kojih sam dobila 5 redova, odnosno 5 rolnica. Smjes od butera i ulja nemojte skroz potrošiti, ostavite malo da možete na kraju premazati pitu. A vi ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte.
Kada ste premazali pitu, izrežite je na jednake dijelove u veličini po vašoj želji. Peć zagrijte na 250 stepeni. Kada stavite pitu da se peče, smanjite na 200 stepeni i pecite oko 45 minuta ili dok ne porumeni. Pečenu pitu prohladite oko 10 minuta, a zatim zalijte ohlađenom Magdom. Ostavite je da se ohladi na sobnoj temperaturi pa stavite u frižider. Možete je jesti i odmah, ali je mnogo ukusnija sutradan. Vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!